nice. Okay, it's a terno. Sleeveless na maong. Lightweight lang. Lightweight. The skirt is pleated. Magkadikit sila, terno nga, mga man. And, there you go. Okay? Ganda ka. Ganda siya. Size large, mga mami. Size large, 30-32 maong. 150 pesos. Maganda yung skirt nito. Pleated, double lining. Size large, 30-32 maong. 150 pesos. Next, mga mami. This one, it's an event dress. Pang-event lang ito, mga madam. Maong. Evangeline Alvaro Yarsnico. Mga mami, tignan mo to. Ang ganda niya. Okay, pangganap, mga madam, ha. Yung steps niya, garterized, mga mami. Pabalun to. Pabalun. Pero napakaganda, mga mami. Wala lang tong bulsa, no? Baka attend kayo ng event. Meron din siyang silver lining. Catriona Gray. Silver lining. 28 to 30. Good. Black flower. 28 to 30. Black flower. 150 pesos. Next, mga mami. This one, a very social Sunday dress, mga mami. Ang ganda na ito na naman, ate. Nakakaloka. Ay, sorry po. Mama Malia, 40 years na Mama Malia. Sorry po. Ma'am Renalyn, thank you. Babait na mga mami. Ina-up nila yung comment na nagmamind. Salamat po. Okay, very Sunday to, mga madam. Sleeveless. Buttons niya hanggang middle part. Very flowy, mga madam. May bulsa. Okay, larampa ka lang tuwing linggo. Ay, nako ate. Ang ganda nito. Size large to, mga mami. Size large. 30-32, pero kung medium ka, pwede. Okay? Medium 28, size large 30-32, code rampa. 150 pesos. Sobrang ganda lang ng tela niya. Rumampa ka, te. Huwag mong kalimutan. Next, mga mami. This one. Black and checkered. Pop sleeves, mga mami. Garterized to, ha. May tali sa likod. Walang bewang. May tali sa likod. Walang bewang. Size large din. 30-32 puff. 150 pesos. Code is puff. 150 pesos. Rampa. Evelyn Lanuza. Yours na, Ma'am Evelyn. 30-32 puff. 150 pesos. Next, mga mami. Lagi naman ako may ganto. Baka wala pa kayong ganto. This one, square neck. Top detail is garterized. Sleeves is garterized. Shearing sa side. Smocking sa likod. 30-32 large. 30-32 large. Code square neck. Code square neck. 150 pesos. 30-32 large. Ma'am Alma, bala. Yours na po. Square neck. Next, mga mami. This one, it's a polo dress. Polo talaga. Okay? Polo dress, size 3, mga madam. Hindi natin alam kung ano yan. Parang bago talaga to. Polo. Okay? May shearing sa gilid, mga mami. Short sleeves lang. Short sleeves lang. Size large lang to, mga madam. 30-32. Polo dress. 150 pesos. Ma'am Renalyn, yours na po. Code, polo dress, 30-32 large. Next, mga mami. This one is linen. Linen, puff sleeves to the highest level. Linen po.
Okay, smacking mga mami. Top detail is garterized. This is garterized mga madam. This is also garterized. Fabric is linen mga madam. Para siyang terno. Okay, small to semi-large. 24 to 30, code red linen. Code red linen, 150 pesos. Polo dress. Polo dress. Ma'am Yolanda, sorry. Yours na po, Ma'am Yoli. Red linen. Ate girl. Next mga mami, parang bago to ha. This one is light new. Terno ang atake niya. Sobrang parang bago to. Okay, top detail is garterized. Sleeves niya is garterized. Para lang siyang terno. Pa-A-line to mga mami. Yung cut niya nasa ilalim ng dibdib, nakaka-sexy. Nakaka-sexy. Medium 28, code coconut. Medium 28, coconut, 150 pesos. Red linen, Ma'am Charlene, yours na po. Coconut na. Last two. Last two. Next mga mami, this one is knitted. Knitted rib knit. Ang ganda ng color combination niya mga mami. This one is navy blue and burgundy, knitted. Stretchy mga madam. Very sexy. Ay, ang ganda nito. Mahaba pa. Adjustable straps mga madam. A-line po. Okay, hindi mo pa nasusuot yung dress, girl, sexy ka na. Okay, hindi pa nasusuot ang dress, sexy na. Agad. Malaki to mga mami. 34, 36 XL. 34, 36 XL. Code combination. Code is combination, 150 pesos. Stretchy kasi siya mga madam. Kaya kahit 36 kasya to. Combination, 150 pesos, 34, 36 XL. Combi. Combi. Ma'am Natty, yours na Ma'am Natty. Last one mga mami, balik tayo sa sale ng shooted. Next mga mami, color brown. Princess dress in color brown. Katulad to nung square neck kanina. Still square neck mga mami. May pearls lang siya, small pearls. Top detail is garterized. Sleeves is garterized. Shearing sa gilid, smocking sa likod. Ang ganda. Ang haba pa. 28, 30, 32. 28, 30, 32. Code ilaw. Code ilaw. 28 to 32, 150 pesos. Smack to sa likod mga madam. In color brown and red and yellow and red and yellow. Ma'am Mel, visible